فرمایا جدو یہ جملہ میں پڑھیا تے دل رو پیا اکھیاں ڈل پیاں میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیوں اے میرے جانی سارو جدو احد دے اندر میرے یاراں تے کافر یکدم ہیوی ہو گئے جدو کافر یکدم غالب آ گئے 70 صحابہ شہید ہو گئے میں ویکھیا کیے ما التفت یمینا ولا شمالا ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتهما تقاتل دونی تقاتل دونی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اتوں سہنی شکل دا کی کرنا جے اندر انسان نہ ہووے
اتوں سہنی شکل دا کی کرنا جے اندر انسان نہ ہووے او گھر بھی قبرستان ہندائے جتھے پڑھیندہ قرآن نہ ہووے او کشتی کنارے لگ جاندی جڑی وچ طوفان نہ ہووے او جندڑی بلال تو چلے پا جندے وچ ایمان نہ ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر و معطر معلّہ کلمے اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبران اشکو ہتاج دارا فیروغ گل ازارا انیس دل و فغارا بہار شبنم ستا ساری کائنات تو دنا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ جناب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دراوی نے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی دیر تک تو آڈے بچو کوئی بندہ کامل ایمان نو نہیں پہنچ سکدا، اتنی دیر تک اندہ ایمان کمپلیٹ مکمل نہیں ہے جتنی دیر تک اپنی جان، اپنا مال، اپنے والدین، اپنا اہل و عیال، اپنے بیوی بچے کاربار سب تو بڑھ کے میں محمد دنال محبت نہ کرے اتنی دیر تک وہ بندہ کامل مومن نہیں۔ پتہ لگیا ایمان دی سب تو بڑی علامت یہ ہے ایماندار ہونے دی کہ بندہ اپنی جان تو بھی ود کے نبی پاک نال محبت کرے، جڑا کر دے وہ بندہ سمجھو ایمان دی حلاوت ایمان دی مٹھاس پا لے دے۔ ہر چیز دا ذائقہ دنیا دے اندر چکھیا جاندہ ہے، پھلاں دے، سبزیاں دے، کئی ٹیسٹ زبان دس دی، ایک صرف ایسا ٹیسٹ ہے جن دا تعلق دل نالے زبان نال نہیں، وہ ٹیسٹ، وہ ذائقہ، وہ مٹھاس، وہ لذت، وہ سرور، وہ چاشنی ایمان دی ہے۔ جن دے اندر ایمان ہوئے گا ان دا زبان نہیں ان دی مٹھی ہوئے گی، ان دا اندر دل روشن ہو جائے گا، اندر دل مٹھا ہو جائے گا۔ اللہ سنو رمضان المبارک دا ایک پہلا بابرکت جمعہ 2025 دا 7 تاریخ 3/2025 دا ایک پیارا رمضان پہلا جمعہ اللہ کو درد دل نال دعا ہے اللہ ساڑھے دلانو ایمان دی روشنی نال منور فرمائے۔ میرے عزیز پائیو بزرگو دوستو، ایمان دے بارے قرآن پاک اندر ایمان دیاں مثالہ سینکڑوں قرآن پاک اندر موجود رہیں۔ بہرکیف میں بلا تمہید اپنی بات نو جڑی حدیث پاک میں تمہید اندر رکھی ہے اپنی بات نو اگے لے کے جاواں اور یہ دسیے کہ ایمان دی تعریف اللہ دے قرآن نے کی کیتی ہے۔ اسی انشاءاللہ ایمان سکھنا اور اے جمعہ میں کیوں موضوع نو سلیکٹ کیتا اور اس موضوع دے متعلق کیوں میں ذہن بنایا، کیونکہ سارے عملان دا خلاصہ بندے دے ایمان تے مقدے جی اندر ایمان روشنے تے سارے کم ہی سدھے نے، جی ایمان کوئی نہیں تے پھر باقی کھاتے بھی سدھے۔ ایمان ہونا چاہیے دے، اندر ایمان چمکنا چاہیے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 137
توجہ رہے اللہ فرماندے نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت دے اندر نا اللہ رب العزت نے یہودیاں اور منافقاں نو ایک گل دسیے کی دسیے ترا توجہ فرمانا اللہ نے ایمان دا ایک معیار رکھیا ہے یہودیاں لئی اور منافقین لئی یہودیاں لئی اور منافقین لئی منافق انہوں کہندے نے یہودی تا ہے ہی غیر مذہب نا منافق انہوں کہندے نے جڑا دین دا لبادہ اوڑ کے اتوں قربان ہے اندروں پریشان ہے اللہ نے ایک معیار دسیا فرمایا وَفَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ فرماندے نے تواڈے لئی میں ایک رب معیار بھیج رہا ایک معیار تواڈے اگے رکھ رہا اللہ جی وہ معیار کیے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ فرماندے نے او معیار ایمان دا میرے پیغمبر دے اصحاب نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان ایک معیاری ایمان ہے اور بڑا اچھے لیول دا معیار ہے اللہ فرماندے نے ان دو گروہاں لئی میں رب کہہ رہے ہیں اگر تسی ایمان دیا مثالہ دیکھنا چاہتے ہو تے نبی دیا یارانو نمونہ پکڑو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میرے ویر اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام سورہ توبہ تے آیت نمبر 100 ترہ توجہ نلگل سن دے جانا اللہ فرماندے نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ اللہ فرماندے نے والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ فرماندی نے جنہ نے ایمان فتح مکہ تو پہلے لے کے آندہ یا بعد اندر لے آندہ رتبیاں دے لحاظ نالتے ایک دوسریاں تے فوقیت ہے لیکن اللہ کہندے نے ایک گل ڈنکے دی چوٹے وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اللہ کہندے نے میں رب کہہ رہا پہلے ایمان لے آن والے تے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آن والے سارے ہی جنتی نے یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ رسول کے ایمان پر شک کرتے ہیں اللہ فرماندے نے تسی منہ بند رکھو رب نے پہلیاں نو بھی جنت دے ٹکٹ دے دیتے نے تے بعد آلیاں نو بھی جنت دے ٹکٹ دے دیتے ایسا ایمان ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ان اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماندے نے میرے ویر سورۃ الحجرات اللہ آیت نمبر 7 توجہ کرنا اللہ فرماندے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ اللہ کہندے نے میں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ انہ دے دلان دے اندر میں رب نے ایمانو روشن کر دیتا ہے کنہ دے دلان اندر نبی دیا یارہ دے دلان دے اندر اللہ دا قرآن کہندہ وَزَيَّنَهُ
اسٹیج سجدہ گلدستیاں نال اللہ فرماندے نے نبی دیا یاراں دا دل سجیا ہے ایمان نال ایمان نال فزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون میرے ویر ذرا دل لگا کہ اللہ دا قرآن سن دے جانا او اللہ دیا نافرمانیاں نو پڑھنا پسند کر دینے انہاں دے دلوں دے اندر اللہ کہندے نے ایمان چمک رہے آئے تے ای لوگ نے جڑے راہ راست نے راہ راست نے اے ایمان دی تعریف ہے میرے ویر اللہ دے قرآن دا ہونا پا چوتھا مقام پڑھنا چاہنے ہیں رب دے قرآن دا میرے ویر پارا نمبر 10 سورت دا نام سورہ توبہ تے اللہ دے قرآن دی آیت نمبر 24 تے سورہ نمبر 9 ذرا دل لگا دے جانا فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ فرماندے نے 8 گلاں اس آیت دے اندر رب نے کیتیاں نے ذرا سن دے جانا اللہ فرماندے نے آباؤکم تواڈے والدین تواڈے مائی باپ و ابناؤکم تواڈے دھیاں تے پتر و اخوانکم تواڈیاں پہنا تے پھرا و ازواجکم تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم تواڈے قریبی رشتہ دار و اموال اقترفتموها تے او مال جڑا توانو جان تو بھی بڑا پیارا لگدا ہے اللہ فرماندے نے وَأَلَّا لَوَمْ وَالُنِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تے او تجارتی کاروبار جنہوں توانو بڑا ہی چنگا لگدا ہے اللہ فرماندے نے ذرا دل لگا دے جانا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ اگر تسی میری محبت تو ود کے انہوں ترجیح دیتی راہ جہاد دی اندر نکلن تو مال لاون تو بیوی بچے قربان کرن تو ہر شے لاون تو جے تسی پیچھے رہے اللہ فرماندے نے پھر ایمان کوئی نہیں ایمان کس چیز دا نام ہے ایمان کس گل دا نام ہے میرے ویر ایمان انہوں کہندے نے میرے ویر جتھے نبی دی گل آئے رب دی گل آئے باپ بھی قربان امی بھی قربان پرا بھی قربان پہنا بھی قربان بیٹے بھی قربان بیٹیاں بھی قربان رشتہ دار بھی قربان کاروبار بھی قربان تجارتہ بھی قربان سارا کچھ قربان اللہ فرمان دینے تے پھر میں ربی نام کی دینا ہم الراشدون اے سارے جنتی کیوں جنتی کیونکہ انہاں نے رب رسول تو عرش قربان کی تھی جنہاں رب رسول تو قربان عرش کی تھی اے جنتی جنت دے مالک صرف مالک نہیں حوض کوثر تے بھی میرے محمد دے نالی ہونگے ایمان کا معیار ہونا چاہیے ایمان دا لیول ہونا چاہیے تھے وہ لیول نبی دے صحابہ تو پیچھے انڈے نبی دے صحابہ تو پیچھے بالکل انڈے سبحان اللہ صدقے جاما ایمان دی گل کیتی ہے تے ایمان دی معیار تے ایمان دی مثال ہے دو وڈی کی ہو سکتی ہے کہ جدو ایمان دی گل کرو نا تے نبی پاک دے اصحاب دے وال نظر دڑاؤ تے پہلا نمبر ہی ابو بکر داندہ سبحان اللہ ادھر توجہ میرے حل کرو اے پرانی گل ہے ہن تسی میرے حل توجہ کرو تو آڑی توجہ میرے حل بہت قیمتی یہ باتیں میں آپ سامنے بیان کر رہا ہوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک سن دے جانا
میرے پیغمبر دیا دیوانے تاجدار مدینہ نے فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. اللہ فرماندے نے سونے دس دے نبی پاک کہندے نے تین قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نو ایمان دی لذت اللہ چکھا دیندا ہے. تین بندے ایمان دی لذت محسوس کر لیندے نے. تین قسم دے بندے اے انہاں حدیث سن کے تسی ذرا اپنا سارے آدھے اندر دل دے وچ تھرمامیٹر لا کے چیک کرنا کہ میرے اندر کتنا کوئی ایمان چمکدا ہے. پہلا بندہ تاجدار مدینہ نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ تے او دے رسول دی محبت تو ہر شے قربان تے جن نے دنیا اگے رکھی تے نبی دی محبت تے رب دی محبت پیچھا کی تھی اون دے اندر ایمان اون دا ایمان پورا نہیں. ہر شے اللہ تے او دی محبت تو قربان نبی دی محبت تو قربان. غزوہ بدر دا موقع ہے صدقے جاواں رب دیاں ونڈا ویکھو میرے پیغمبر دے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی صافے چنے نبی پاک دا یار ہے تے جناب ابو بکر دا بیٹا جڑا ہے. اب پتر نہ آئے انہاں بچے نو اٹھاوے چلو شاباش خاموش ہو جاؤ تسی شور کول بے کے کیتی جاندے. اللہ ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر اے ابو جال دی صف دے اندر نے اس ویلے انہوں اللہ نے ایمان غزوہ بدر تو بعد نصیب ہویا بعد دے اندر کلمہ پڑھیا. توجہ نال گل سن دے جانا تے جدو ایمان مل گیا کلمہ پڑھ لیا تے بعد دے اندر پیو پتر بیٹھے ہوئے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کہن لگے ابا جان ایک گل تو انو دسا فرمایا دس بتر گل لے وے. ابا جی جنگ دے دوران جدو بدر دی جنگ ہوئی ہے اس ٹائم تسی میری تلوار دے بالکل لینجے بالکل تلوار دی تار دے تھلے آ گئے سو تے میں اس ٹائم چاندہ تے تو آڈی گردن تن تو جدا کر سکتا سی لیکن ابا جان میں اس ویلے تو انو کچھ نہیں کیا تو آڈا خون میریا رغہ دے اندر دوڑ رہا سی تے تسی میرے باپ سو میں تو آڈا لحاظ کر گیا. اللہ تے لہذا میں تو انو اس ویلے کچھ نہیں کیا میرے باپ سو تے میں تو آڈا بیٹا سی تے تسی شکر کرو تسی بچ گئے جے. تے ابو بکر دا کو جواب سن دے جانا نبی دا یار کہندے یار غار کہندہ ہے پترا شکر میں نہیں شکر تو کر جی اگر اس ویلے تو میری تلوار دے تھلے آ جاندہ تے میں بھول جانا سی کہ تو میرا پتر ہے. میں ایک منٹ بھی نہیں سی وقت پانا میں نبی دا دشمن سمجھ کے تے تیری گردن اڑا کے رکھ دینی سی. شکر میں نہیں شکر تو کر میرے ویر ایس تو وڈا ایمان دا میار تے ایمان دی مثال کی ہو سکتی ہے. اللہ دا قرآن میں تا نہیں کہندہ فرمایا اولئک هم الراشدون. اللہ کہندے نہیں ایمان دا بڑا اچھا سو جاؤ کرسیاں آلے سو جاؤ توجہ میرے حل کرو. اللہ تو انہوں جو رویا لگ گیا میں سانو بھی لگتا سی بھی رویا رکھا ہویا خیر ہوئے اللہ مدینے جا کے مر جاؤ اٹھ کے بہت رہا ماشاءاللہ کی کونو قرآن چنگا نہیں لگتا توجہ نہ درہ کھچ کے کو سبحان اللہ. اللہ درد میں کہنا وقت تھوڑا ہوں ہے چھتی چھتی گلہ قرآن پڑھی جائیے ترجمہ کیتی جائیے ادھر ادھر دے ٹولے مائیتے آدھے نہیں. یہ قرآن کی بات ہے نبی کے فرمان کی بات ہے. یہ وقت میرے لیے بھی امانت آپ کا بھی وقت امانت ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس میں خیانت ہو. توجہ میرے آل پوری توجہ دنال انہماق دنال بہو. میں دسنا چاہنا ایمان کس چیز دا نام ہے ایمان کس چیز دا نام ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر ذرا دل لگا کے بات سن دے جانا
یار نہ بچے نو اٹھا دو تو جزاک اللہ بہت ڈسٹرب کی تھی شور کی تھی جا رہے نے بولی جا رہے اللہ لذرا دل لگا کے بات سن دے جانا میرے ویر ایمان دا معیار کی ہونا چاہیے ایمان دا معیار کی ہونا چاہیے میرے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے جا قد دے صحابی نے صحابہ فرمان دے عبداللہ بن مسعود دا قد ایڈا کو سی اسی بیٹھے ہوندے سی عبداللہ بن مسعود کھلوتے ہوندے سی تے برابر ہوندے سی ساڑھے سبحان اللہ نکے جا قد دے صحابی بالکل ماڑو جا صحابی اولی جی تے تھوڑی جی جان اہی بیٹھے ہوندے تھے صحابہ ایک کھلوتے ہوندے تھے ساڑھے برابر ایک دن ایمان آلے دا کچھ توری وکھ رہے ایمان دا کچھ رنگی وکھ رہے حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دن انہوں بڑے نبی پاک نے القاب دیتے صاحب سواق صاحب سیادہ صاحب نالین نبی دیاں جتیاں صدہ کرن دا شرف انہوں سی نبی پاک دا بستر بچھان دا شرف انہوں کول سی تے سب تو وڈی گل آدھے صحابہ ساتھیاں نو مسواقاں بنا بنا کے دیں دے سی سبحان اللہ صاحب سواق ایک دن نا مسواق لان چڑھ گئے درخت دے ہوتے اب آئی تے کپڑا پنڈلی مبارک تو پیشاں ہٹیا تے ماڑیاں ماڑیاں بریک بریک پنڈلیاں تے لتاں ویک کے نا صحابہ دا ہاسا نکل گیا نبی دے یار مسکیا منظر ہوئے گا صدقے جاواں جدو نبی دے یار نو ویک کے مسکرا رہے نے انج مسکرائیں تے عبداللہ بن مسعود تھوڑا جیا این چیز ہے وٹ گئے بھی انہیں نہ انہیں مذاق کر لیا انہیں میرے نال تھوڑا جا دل لگی کر لی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے فرمان دینے میرے یارو تُسی میرے یار عبداللہ دن المزاق کانو کر دے جے انہو مزاق کانو کر دے جے تے پھر کیڑی گل لے پنڈلیاں نکیاں نے تُسی ویک کے ہاسی پہ جے تو انو اینا پنڈلیاں دا محمد پار دسے تے تُسی انجی حیران ہو جاؤ جے اینا دا وزن دسا تے تُسی انجی حیران ہو جاؤ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فرمان دینے اللہ اللہ اینا پنڈلیاں دا وزن تے اینا دا پار کی نئے آقا فرمان دینے وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْغَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا اے وہی والی زبان دے وچوں میں محمد بول کے کہہ رہا ہوں اینا پنڈلیاں دا وزن اینا ہے اینا دا وزن اینا ہے نکے جا میرے یار دیا پنڈلیاں دا پار اینا ہے کنہ سونیاں تاجدار مدینہ نے فرمایا جنہ نوے کے تُسی ہس پیجے میں محمد کہنا ایک پاسے احد پہاڑ رکھ دیتا جائے ترازو دے دوسرے پلڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود دیا پنڈلیاں رکھ دیتیا جاوم تے اینا دا پار پھر بھی زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اے جے ایمان نبی پاک فرمان دینے تُسی پنڈلیاں نہ ویکھو اندہ ایمان چک کرو اندہ ایمان کڈا وڈا ہے پتہ کڈا ہے اے صحابی جتنا نکے جا قد دے اندہ ایمان اڈا ہی جوان ہے سبحان اللہ غزوہ بدر دا موقع ہے جنگ ختم ہوگی نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اور پتہ کرو ویکھو ابو جہل دا کی بنے ہیں اور جڑا وڈا بدماش تے دشمن اسلام دا انہی سور کرو ذرا میرے پیغمبر دے یار تے عبداللہ بن مسعود نا ویچو صحابہ بیٹھے سی تے کھلوگا تی کو برابر ہی لگر آندے سونے تُسی جرا سارے رمان دے میں پتہ کر کے آنا بھی اندہ کی بنے ہیں عبداللہ بن مسعود ٹور پہ تے میدان دے اندر ویندے جاندے نے لاشا ویندے جاندے نے ویندے ایمان دی گالے تے ویندے جاندے نے تے ابو جال دی لاش تے پہنچ گئے اجے بے ایمان دے ساں پہنے تے انہوں ٹایا پتہ کنے حضرت معوذ تے معاذ دو پرا ایک دی عمر کوئی 8 سالہ 9 سالہ کوئی دوجہ 10 سالہ دے انہاں نے ماریا تے اجین دے ساں باقی نے عبداللہ بن مسعود جا کے کفر دے بدماش دے سینے دے اتے چڑھ گئے اتے چڑھ کے کھلو گئے تے نال انجڈی مارن آکھن تو نبی پاک نو گالاں کڈنے وڈیا بدماشا ظالمہ تو نبی پاک دے خلاف بکواس کرنے تیری میں ان تو وڈاں گے تو تیری جان ہے گی نا میں ان تیری مکان آیا تے صحابہ فرمان دے نے عبداللہ بن مسعود تو تلوار نہیں سی جمین دی تے تروت لے آئے تلوار جندہ کہتے ڈا تلوار کی تھی چوی نہیں
ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰੂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਅਖੇ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੂ ਕਰਕੇ ਰਗੜਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਧੌਣਾ 'ਚ ਧੌਣ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਰੌਨ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਿਆਉ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਫਿਰੌਨ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਕੜਿਆ ਰਿਹਾ। اللہ تے عبداللہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے پیارے میرے پیغمبر اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود چڑے تے تلوار پکڑی تے اندی تون وڈ دیتی نالو نا تے جنڈیاں تو پکڑ کے والا تو لے آکے گردن کھڑا کر کے نبی پاک دے قدمہ چماری سونے آگیا تو اڈا دشمن اے جے تو اڈا دشمن میں ایمان والا سا اے شیطان والا ہے میں نکا ضرور ہاں میرا پار کوئی نہیں پر ایمان دا تے وزن ہی نہیں نہ ماپیا جا سکتا وہ کھلو گتن سو تیرا سینہ تان کفر دے یگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے نسے ابو جہل دی گردن لا کے رکھ دیتی وچ نبی دے پیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھلو 313 اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر ذرا دل لگا کہ باتاں سمجھے جانا نبی پاک کہندے نے پتہ کرو جڑے 13-14 صحابہ شہید ہوئے بدر دے اندر میرے آقا ویکھن لگ پینا ایمان والیاں دا ایمان دا معیار چیک کرنا اللہ ویکھ دیاں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جدو انہ دی لاش دے قریب آئے نا توجہ سونا نہیں گل بڑی پیاری تے جدو انہ دے قریب آئے تے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہ دا پاؤں کٹیا گیا سی بدر دی جنگ دے اندر تے میرے ویر پاؤں کٹے آیا ہے تے نبی پاک دے صحابہ عبداللہ بن مسعود دیگر صحابہ وینے پہنے اللہ دے نبی علیہ السلام نو کیا گیا سونے اے عبیدہ پہ آئے میرے آقا آئے آپ نیچے زمین تے بیٹھ گئے حضرت عبیدہ دا سر چکیا تے آدھی گود دے اندر رکھ لیا تے میرے پیغمبر اپنے پیارے تے نیشم ریشم نالو نرم ہتھاں دے نال حضرت عبیدہ دے چہرے تو مٹی چاڑ دے پہنے انہ دی داڑی مبارک پہ جھاڑ دینے پیشانی تو مٹی پہ جھاڑ دینے تے نبی پاک دا صحابی جڑائے ایندہ ایمان ویکھو ایدر ساں آخری نے حضرت عبیدہ کی کہن لگے سونیا میں نو ایک گل دسو جلدی جلدی میرے دل نو تسلی نہیں پیان دی میرا صرف پاؤں کٹے آئے تے خون نہیں روک سکیا جن دی وجہ تو انو جان نکل دی پئیے آقا جان جی اگر میں انہی کو تکلیف نال پاؤں کٹے نال اگر میں فوت ہو جاواں کہ اللہ میں نو بھی شہادت در رتبہ دے دے گا کہ اللہ میں نو بھی شہادت دا رتبہ دے دے گا میرے آقا فرمان دی نہیں عبیدہ تو کانو پریشان نائے بلا وانا شاہدون میں محمد گواہی پیا دینا وہاں اللہ کریم تینو بھی شہادت دا رتبہ دے گا اللہ میرے ویر اے لوگ نہیں جنہ دا ایمان کتنا پیارا انج دا ایمان انج دا ہونا چاہی دائے اللہ تے ہوں دے محبوب دی محبت ہر شے پچھے کی تینا ایمان اگے کر دیتا ہے آئی ادھر میرے ویر ایک اور میرے پیغمبر دا بڑا پیارا جانی سار جنہ دا نام نامی اس میں گرامی جناب حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لات تو اس صحابی لنگڑا کے ٹر دائے ایک لات تو چل دائے کہ تو چلیا نہیں جاندہ اینج بساکھیاں دے ذریعے حضرت عمر بن جموع اینا دے 2-3 پتر نبی پاک کو لائیاں دے آقا جی اسی جنگ چ جاندے پہیاں کہ ساڑھا ابا بڑھا ہے تے ایک لات تو چلیا بھی نہیں جاندہ لات تو تھوڑا جے لنگڑا پاننے لنگا کے چل دینے اہیاں نے ابا تو رہن دے اسی جہاد کرنے ہیں اے کہیں دے میں تو آتھوں بھی کالا اے ساتھوں بھی کالا ساڑھا بات تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھرو پتر گئے تے پیو چپ کر کر چوری چوری نبی پاک کو لا گیا آقا جی میں شہید ہونا چاہنا تے میرے پتر میں نو روک دیں 2 پتر تے نال باپ
تے نبی پاک فرماندے نے نہ روکو یارہ دے باپ نو نہ روکو. حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے میدان دے اندر. 3 گروپ 3 دستے نبی پاک نے بنائے, ایک اگے ایک ادو پیچھے ایک ادو پیچھے. صحابہ کہندے نے ہے صحابی بڑھڑا سی پر ایمان ایڈا روشن سی, بیساکھیاں دے ذریعے ایڈی تیز دوڑ دا پیا سی کہ سارے تو ہی اگے لنگ گیا. حضرت عمر اگے لنگ گئے, مار مار کے چھڑپا دوڑ لا گئے. تے جدو میدان اندر گئے تے حضرت عمر بن جمور شہید ہو گئے. جدو شہید ہوئے نا ساتھیاں نے کیا بھی آپ انج کریے انہاں نو چک کے نا مدینے لے جا کے دفن کرنے. حضرت عمر بن جمور دی آپ کی ڈیڈ باڈی لاش اٹھائی تے آپ نو اٹھا کے اٹھتے سوار کر دیتا. دوست لے کے بیگ بھی چلیے مدینے. تے جدو اٹھتے بٹھایا تے لے کے پکڑ کے صحابہ نکلن لگے. اٹھ ٹردہ ہی نہیں. صحابہ کہتے ہیں اسے اٹھ نو ماریا پٹیا صحیح انہوں چھڑیاں ماریا انہوں ٹھڈے مارے ٹور مدینے والے. تے اٹھ قدم ہی نہیں پٹ دا. تے اٹھ مار کھائی جاندہ ہے پر قدم پٹ دا. قدم پٹ دا مار کھائی جاندہ پر قدم اگا پردہ نہیں. صحابہ بڑے پریشان. میرے آقا دے کولا کے ساری گل کی تھی. سونیا اے مسئلہ بن گیا ہے, اے معاملہ بن گیا تے ساڑی گل سمجھ تو بارے. اسی چاہنے کہ مدینے لے جا کے دفن کر دیئے لیکن یہ اگے نہیں جا رہا. اٹھ تے میرے آقا کہندے نے میرے یارو انج کرو نا اندے کرو پتہ کرو بھی یہ کرو ٹرن لگیا انہیں کی دعا کی تھی جڑا اٹھ گھر وال جاندہ ہی نہیں. بولو انہیں کیڑی دعا کی تھی جڑا اٹھ گھر وال پیر پٹ دا ہی نہیں. میرے پیغمبر دے یار آسے پاسے گلہ اڑ دیاں پتہ لگیا. تے جدو پتہ لگیا ساری بات سامنے آئی تے انہاں نے گھروں نکلن لگیا. انہاں دی اہلیہ محترمہ کہن لگیا انہاں نے گھروں ٹرن لگیا ایک دعا کی تھی. او کی دعا اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی لا اہلی. اللہ سونیا مینو جے شہادت دی موت دیوے پہلی تا گلے مینو شہادت دی دیویں. اللہ جے شہادت دی موت مینو دے دیویں تے میں دوبارہ ایسے گھر وچ نہیں آنا چاہتا, اے چار دیواری چ نہیں آنا چاہتا. مینو شہادت دے دے تے میں تیرے رستے چ میدان جہاد اندر ہی جانا چاہنا وا, مینو دوبارہ گھر نہ لے آویں. نبی پاک اگے ساری گل کی گئی تے اللہ دے پیغمبر فرمان لگے نے اے میرے یارو اے جڑی میرے یار نے دعا کیتی ہے اللہ نے ان دی دعا قبول کر لئی ہے. ان دی سواری ان گھر وال نہیں جے جانی, اینو ایتھے ہی دفن کر دیو, اینو ایتھے ہی دفن کر دیو. ان دی سواری گھر وال نہیں جے جانی. اللہ لہذا حضرت عمر بن جمور رضی اللہ عنہ تھے دفن کر دیتا گیا. سواری گھر وال نہ گئی کیونکہ انہیں دعا کی تھی اللہ سونیا جے میں تیرے رستے ویچ کروں نکلا تے نبی کول کر دی چار دیواری چھڑا تے میدان جنگ اندر میدان جنگ دے ویچو کر جانا پسند نہیں کردہ جنت جانا پسند کرنا ہوا. حضرت عمر بن جمور تھے دفن کیتا گیا. ان میرے بھائیوں صحابہ دا ایمان کیسا ہے, انہاں دا ایمان کتنا پیارا ہے. اسی ساری زندگی نیکیاں عبادتاں نمازاں پڑھ کے اینڈ ہو گئی ہے پر اجے بھی اندر جناب اندر صاف ہی نہیں پہ ہوندا, اندر ایمان چمکدا ہی نہیں پیا, اجے بھی اندر روشنی ایمان دی چاشنی سانو میل ہی نہیں رہی. ان دی وجہ کی ہے, ان دی وجہ کی ہے کہ جویں ایمان ہونا چاہیے. لا یؤمنو احدکم انہی دیر تئی بندہ ایمان دے پورے لیول تے ایمان دے معیار نو نہیں پہنچ سکدا جنی دیر تک اللہ تے او دے رسول دے نال محبت نہ کر لوے. اے تا مردہ دا ایمان ہے نا, ایتھے عورتاں دا ایمان پڑھی تے سبحان اللہ قربان ہو جائیے. غزوہ احد دے اندر نا سیدہ ام عمارہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام عمارہ جڑی ہیں نا فرما دیا نے کہ میں مشکاں پر کے مجاہدیناں نو پانی دیاں دین دی سی اوز دے میدان اندر تے میں پانی پلانی پانی پلان دی پئیاں پانی لے کے آ رہی ہیں. صحابہ جے تک کافرت غالب کھڑے نے, اجے تک جنگ ٹھیک جا رہی ہے, کافر شکست کھا رہے نے. اچانک میں پانی دا مشکیزہ بھر کے لئی آنی تے اچانک جنگ نے پاسا ہی پلٹ لیا. میرے ویکھ دیاں 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر.
حضرت خالد بن ولید اس وقت احد دی جنگ اندر سن. سیرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اٹھائیے. حضرت خالد بن ولید دو جانثارے جنہاں نے اسلام تو ہٹ کے 125 جنگاں لڑیاں تے ہار کسے چ نہیں کھادی, ہار کسے وچ نہیں کھادی. حضرت خالد بن ولید وہ سب اندر سن کفار دی ایسے مسئلے دی وجہ تو حضرت خالد بن ولید دی حاضر دماغی نہیں سی. نبی پاک نے فرمایا خالد بن ولید دے ایک گل دی وجہ تو 70 صحابہ شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا سیاج بھی احد کے میدان میں ہے تسی ایریا نہیں چھڑنا. نبی پاک نے صحابہ نے فرمایا پہاڑ نو نہیں چھڑنا, جنگ آپ ہریے یا جت جائیے. تو جدو انہوں نے مال غنیمت وچ سٹیا صحابہ اکرام یکدم مال غنیمت تک پہنچے بھی جنگ فتح ہوگی اتو نہ حملہ کر دا. حضرت ام عمارہ کہہ دیا نے 70 صحابہ شہید ہو گئے. تے جنگ دے اندر ایک بڑا وڈا کافران دا سردار ابن کمیہ جڑا ہے نا انہیں جنگ دے وچ کہندہ پھر دے دلونی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نو نبی پاک دسو میں نبی پاک نو آج میں ڈریکٹ نبی نال متھا لے کے معاذ اللہ نبی نو قتل کرنا ہے. ایک کہندہ ڈبل زیرہ کرتا لوئے دا پا کے ڈبل, ایک کہندہ میں محمد نو قتل کرنا چاہنا حضرت دل لگا دے جانا. تے حضرت ام عمارہ فرما دیا نے کہ ان دی ایک گل نے پھڑ کے میرا کلیجہ چیر نہ دیتا, میرا کلیجہ پھٹ نہ گیا. میں مشکیزہ پانی دا تڑم کر کے زمین تے ماریا تے تلوار چاک لی تے میں ابن کمیہ دے اگے آ گئی. میں کیا ویکھیا کہ نبی پاک ایک جگہ تے اکلے کھلوتے ہوئے نے. ایک کہن لگیا کہ نبی پاک اکلے نے تے اے چیردہ صفحہ نبی پاک تک حملہ کرنا چاہتا ہے. تے میں انج کر کے اگو ہو گئی تے میں تلوار پھڑ کے عورت ذات دینا لڑن لگ پئی. اللہ اتنا لڑی تے میں نو کیا ابن کمیہ گل سن نبی تک بعد چپڑے گا پہلے میرے کلو تجت لے. اللہ میرے اندر نبی دا تربیت دلایا ہویا بوٹا دل چل گیا ہے, میرے اندر ایمان چمکدا ہے, میرے اندر ایمان دی چاشنی ہے. توجہ نال گل ذرا سن دے جانا. حضرت ام عمارہ کہہ دیا نے انہیں جدو انہا کچھ کیتا تے میں نو کہن لگیا کہنگا پیچھے ہٹ جا میں نبی پاک تک جانا ہے. ام عمارہ کہہ دیا نے میری لاش تو ٹپ کے ہی جاویں گا, پہلے میں نو تمار لے پھر ساڑھے نبی تک میں آخری دم تک تیرا جان تیری جان نہیں چھڑا گی. اللہ تو ساڑھے نبی دا سوچ کے میں لیا آخر کار میرے نہ لڑدا پہ ہے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ نہ فرما دیا نے توجہ میں جننے وار کی تے میرے وار ضائع گیا. کیوں انہیں ڈبل ہوئے دا کڑتا پایا زیرہ پائیے, انہیں ڈبل لوئی دی زیرہ پائی ہوئی ہے. تے آخر کار اس ظالم بدبخت نے ایک وار انجدہ کیتا جڑا میری ایسے کندے دی ہڈی دے وچ آ کے تھلے کھب گیا ہے. اے میری کندے دی ہڈی ٹوٹ گئی, ان دے وچ تلوار انج جذب ہو گئی. اللہ انہیں کھچ کے انج تلوار کڈی تے انج خون دا بوارا نکلن لگ پیا. میں نو بازو دی پرواہ نہیں سی, میں نو تے کملی والے دا پیار یاد سی, میں نو تے سونے دی محبت میرے اندر جوش پئی مار دی سی. میں کیا ایک بازو کی لکھا بھی ہو بنا ٹوٹے بھی ہو جاوم تے نبی دا پیار نہیں چھڑ سکتی. اے ایمان حضرت ام عمارہ کہن دیا نے لوگاں نے ویکھ لیا ایران ہو گئے. لو جی اے عورت ذات ہے خون نکلے ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے اندہ دل پہ ڈول جائے گا. ام عمارہ کہن دیا نے لوگاں نے کو جو ہور سمجھیا سی پر میرے اندر تے ایمان چھالا پہ ماردہ سی, میرے اندر تے ایمان چھڑپاں پہ ماردہ سی. آخر کار انہیں جننے بار کی تینے میں روک لینے تے میں آدھی جان دی بازی لا دیتی پر اس بدبخت نو نبی پاک دے قریب نہیں جان دیتا. الغرد میرے ویر ہوتا میدان ختم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد دے اندر ہے میرے پیغمبر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا. جدو یہ جملہ میں پڑھیا تے دل رو پیا کھیاں ڈول پیاں. میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیوں اے میرے جانی سارو جدو احد دے اندر میرے یارہ تے کافر یکدم ہیوی ہو گئے. جدو کافر یکدم غالب آ گئے 70 صحابہ شہید ہو گئے. میں ویکھیا کیے ما التفت یمیناً ولا شمالاً
ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتهما تقاتل دونی تقاتل دونی تقاتل دونی۔ میرے یارو جدو کافر تواڈے تے یکدم غالب آ گئے، میں اس وقت ویکھیا ہے میں اکلا کھلوتا سی، ابن قمیہ میرے تے حملہ کرنا چاہتا سی، ما التفت یمینا ولا شمالا، میں ویکھدا پیا سی مینوں یاد ہے ام عمارہ میرے سجے کھبے میری سیکورٹی کر رہیاں سن، جنگ دے اندر کسے نو میرے قریب نہیں سی آن دی دیا، اے اتھے میرا ساتھ پیا دی دیا اس نے، انہاں نے مکمل میری سیکورٹی کی تھی تے میرے پیغمبر انہی گل کی تھی، تاجدار مدینہ نے دعا دینی چاہیے، اللہ دے پیغمبر دعا پہ دین دینے درہ سن دے جانا، آقا فرماندے نے اسے موقع تے ام عمارہ نو دعا دی تھی، اللہم بارک لہم فی اہل بیتہم، اللہ ام عمارہ دے خاندان دے اندر برکت پا دے، ان دے خاندان دے اندر برکت نازل کر دے، ان دا کنبہ قبیلہ ودا دے۔ حضرت ام عمارہ رو پیاں آندیاں نے سونیاں اے دعا نہ دیو، اے دعا نہ دیو، ام عمارہ نو دنیا دی لوڑ نہیں ہے، اللہ کلو یہ دعا کر دیو اللہ جنت دے اندر تو آڈا گوانڈی بنا دے، اللہ جنت دے اندر تو آڈا پڑوسی بنا دے وے۔ میرے پیغمبر نے اسے وقت دعا بدل دی تھی، آقا فرماندے نے اللہم جعلہم رفقائی فی الجنہ، اے میرے اللہ ام عمارہ نے جنگ دے اندر تیرے نبی دی سیکورٹی کی تھی ہے، کافران دی تلوار در نیان دیتی، اللہ میں دعا کرنا جنت دے اندر ام عمارہ نو میرا گوانڈ بنا دے۔ اے جے ایمان ام عمارہ فرما دیا نا میں کہ سنیا دنیا نہیں چاہی دی جنت جو توڑا پڑوس چاہی دی، اللہ اللہ عورتاں دا ایمان۔ پہلی بات ابھی بیان ہو رہی ہے کہ محبت دا معیار پہلا اے یہ ایمان جڑا ہے نا، ایمان دا معیار اے یہ کہ اللہ تے او دے رسول نال جانو ود کے پیار کرنا، جانو ود کے پیار کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتھے یاد آئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہوندے سی، کعب کو جتنا فائدہ اسلام لانے کے بعد سچ نے دیا ہے جھوٹ نے نہیں دیا، جنہ فائدہ میں نے سچ بولندہ ہے۔ تبوک تو پیچھے رہ گا، حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے، توجہ ہے توڑی کوئی نہ توجہ کرے، بہت قیمتی بات، حضرت کعب پیچھے رہ گئے تبوک دے جنگ دو تے حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرمان دیں اس ٹائم میرے کل سب تو زیادہ میں صحیح سردہ سی رجدہ سی صحیح پوج سر میرے کل ہے سی، سواریاں بھی چنگیاں سن تے صحابہ دا لشکر روانہ ہویا، میں کہا چلو میں کوئی تیاری ٹھہر کے چلا جائیں گا، پڑھی جانا ہے سواریاں جو چنگیاں نے۔ حضرت کعب بن مالک کہندے نے کہ میں تیاری کر لی کہ میں اگلے دن جاواں گا، شامی جاواں گا، صحابہ دے دستے نکلنے لگ پہ، جدو اگلا دن آیا تھے کعب کہندے نے میں اگلے دن بھی یہ سوچیا چلو یار چلے ہی جانا کل چلے جاواں، دوجا دن بھی لنگ گیا، تیسرا دن بھی لنگ گیا، تین بندے پیچھے رہ گیارواں سپارہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا سبحان اللہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرے ریدر سن دے جانا، حضرت کعب کہندے نے میں پیچھے رہ گیا تے دوجا دن تیجا دن چوتھا دن میرے انج دی سستی آئی، سستی ہندی حتیٰ کہ جنگ ہو گئی تے میں اجے تک نکلے ہی نہیں کروں، سستی اتنی ود گئی بھی میں جنگ بھی موقع گئی، تبوک دی جنگ ختم ہو گئی، نبی پاک مدینے آگا تو میں یہ مدینے ہی پھرنا، ہون نکلنا آج نکلنا کل نکلنا، ایسے تیاریاں چھ میں رہ گیا۔ نبی پاک دا یار حضرت کعب کہن لگے تے جدو اینی گل ہوئی میں رہ گیا تے نبی پاک آئے مدینے تے سونے نے حاضری لائی،
نبی پاک کے ہوئے کدھر گئے جڑے نہیں گئے سارے آئے سارے آنے کہ کوئی جنہیں جمیں کوئی چھوٹ چھوٹ مارے میں انج کیتا سنے انج کیتا آ کیتا او کیتا ادھر پھنس گیا ادھر بیزی ہو گیا اللہ دے نبی کولوں حضرت کعب کہنے نے جدو میری باری آئی تو ممی پہلے سوچے ممی کو گل بنا بنو کے کر دینا کوئی چھوٹ چھوٹ مار دینا تو میں ایویں گل نہیں کردا میں گل نہیں کردا میں جدو بھی میں کوئی گل کرنا بھی میں سونے انج وجہ بن گئی تے جدو اللہ دے پیغمبر دے میں قریب گیا تے جدو سونے دے میں نیڑے گیا تے اللہ دے نبی علیہ السلام توجہ پوری چاہی دیئے گلین تے لے کے چلا گیا حضرت کعب کہندے نے جدو اللہ دے نبی دے سامنے گیا تے پہلے تا سوچی جانا سا کہ میں کوئی گل بنا کے کولو کر دینا تے جدو یار دا مکھڑا تکیا تے میں کہا کعب ایڈے سونے مکھڑے والے دے اگے جھوٹ پھابدا نہیں ہے جھوٹ پھابدا نہیں میں نبی پاک کو جھوٹ نہیں مارنا نبی پاک نے پوچھے ہاں بھی اس کعب تو کیوں نہیں آیا جنگ دے اندر کیوں نہیں گیا حضرت کعب کہندے نے آقا جی گلہ کوئی بھی نہیں بس سستی ہو گئی سستی کر بیٹھا نبی پاک ہلکا جا مسکرائے فرمایا جا چلا جا جنی دیر تک اللہ دے ولو تیرے واسطے کوئی پیغام نہیں آندا محمد کوئی گل بھی نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو چلے گئے تے جدو چلے گئے نبی پاک مسکرا کے بھیج دیتا حضرت کعب کری گئے تے پچھو جبریل آ گئے آکے کہنے نے سونیا پورے یارانو کہہ دیو پورے مدینے چی اعلان کر دیو آپ بھی سن لو کوئی بندہ بھی کعب دے نال گل نہ کرے کوئی بندہ بھی کعب دے نال گل نہ کرے کسے نو کوئی جرت نہیں سونے پاویں تسی ہو پاویں ابو بکر پاویں عمر پاویں عثمان علی طلحہ بلال سعد سید زبیر عمار یاسر عبیدہ جیڑا بھی ہے کسے نو کوئی جرت نہیں کعب نال کسے نو گل کرن دی اجازت کسے نو نہیں سارے اندے کولوں منہ پھیر جاؤ تے سوچو نا جندہ یار جندہ سردار سارے نبیاں دا امام جندے کولو روس جائے سوچ حضرت کعب کے اندر میں نماز پڑھی نبی پاک دے پیچھے میں نماز پڑھ کے سلام پھیریا تو میں اللہ دے نبی نال سلام لینا چاہے آپ دے قریب ہویا سلام لے اپنے چہرہ ادھر کر لے میں ادھر ہویا اللہ دے نبی نے مکھڑا ادھر کر لیا حضرت کعب کہندے نے میں ادھر ہویا تے میں پیچھا ویکھیا یار سب چے بیٹھے نے میں ایک بندے نال سلام لینا چاہیا انہیں میرے نال سلام ان لیا تے منہ پرا کر لیا انہیں بھی منہ پرا کر لیا کوئی بھی میری گل نہیں پیا سندا اللہ میں اٹھیا تے گھر آ گیا حضرت کعب کہندے نے اسی 3 بندے سی 2 درہ وڈیری عمر دے میں جنگجو جوان سی تے جدو میں گھر آیا آکے میں لیٹیا پریشان میں نو سکون نہیں آندا میں نو چین نہیں آندا میں نو حرام نہیں آندا پیا میرا نبی میرے نال رس گیا ہے نبی دے یار رس گئے نے مدینے دیا گلیا آباد سن میرے لئی ویران سن کوئی بندہ ہی میرے نال سلام لبن نو تیار نہیں حضرت کعب کہندے نے حتیٰ کہ اسے ٹینشن دے اندر 40 دن لنگ گئے نبی رسے 40 دن لنگ گئے نے اللہ نے روک دیتا حضرت کعب کے اندر 40 دن لنگ گئے میرا نبی میرے نال بولے جدو نبی پاک میرے نال گل نہ کی تھی تے 40 دنہ دے بعد ایک بندہ آیا دوڑدا انہیں کنڈا کھڑکوں نے کہا کعب کتھے میں کہا میں قریت میں خوشیدہ مارے اب باہر نکلیا میں کہا لگ دے میری معافی مل گئی ہے اللہ لذرہ دل لگا دے جانا حضرت کعب کہتے ہیں انہیں لے آکے نا میں نے ایک خط دیتا غسان دے بادشاہ نے خط پیجیا کافر سی توجہ نہ لے گل سن رہے ہو نا ماشاءاللہ انہیں خط دیتا وہ کہنے لگیا غسان دا بادشاہ کہندہ کعب میں نو پتہ لگ گیا ہے تیرا نبی بھی تیرے کلو منہ پھیر گیا ہے تیرے نبی دے یارہ میں منہ پھیر لینے اور بندہ ہی تینو پرائی جی اکھ نہ لویں دے کعب میں غسان دا بادشاہ کہنا
چھڑ دے مدینہ میرے کولا جا میں تینو گورنریہ دیاں گا عہدے دیاں گا سیٹا دیاں گا حضرت کعب کہندے نے میرے گھر دے باہر اگ دا تندور سی میں اندے اتے بیٹھا کول بیٹھا تے میں پریشانی دے وچ بیٹھا اتھے میں نو خط ملیا جدو میں پڑھیا تے میں کیا غسان دیا بادشاہوا تیرا خط میں پڑھ کے تے مروڑ کے سٹیا تندوری دے وچ اگ دے وچ سٹیا تے میں کیا اے جان نکلے گی تے کملی والے دیاں قدمہ چی نکلے گی اے جندڑی نکلے گی تے سونے دیاں قدمہ چی نکلے گی آخرکار میں آتے کر دے اندر میں پریشان اندے خط نے میرے تے کوئی اثر نہ کیتا میں نے کوئی ٹینشن نہ آئی میں تیری شاہی تے تیری چودراڑ جتی دی ٹھوکر تے رکھنا میرا نبی رسیا پیا میرے نال حضرت کعب کہندے نے حضرت کعب کہندے نے میں انی گل میں کری بیٹھا ایک بندہ دوڑ دائے انہیں آکے نا میں نے واز ماری میں باہر نکلیا میں خوش اے خط جلان تو بعد جدو رب بزمیشہ پاندہ ایمان دے امتحان لیں دے تینج بھی ہو جاندہ ہے حضرت کعب کے اندر ایک بندہ آیا تے میں خوش میں کھل لگ دے اے جڑا کم ہویا کوئی اللہ والو گل بن گی انہیں آکھے کعب او کعب اللہ دے نبی دا ڈرے انہیں کہ جلدی دس میرا کلیجہ پھڑک رہا ہے میری جان تڑپ رہی ہے جلدی دس انہیں کہ نبی دا ڈر آ گیا جڑا خط جلایا اے دو بعد آیا اللہ نے کہہ دیتا ہے اگے تے نبی بھی نہ بولے کعب نال مدینے والیاں بھی چہرہ پھیر لیا اے کعب اللہ دا ڈر آ گیا کعب دی بیوی نو کو تو بھی اندے نہ لاج دے بعد کلام نہیں کرنا کعب دی بیوی نو کو تسی بھی اندے نال نہیں بولنا حضرت کعب دی بیوی نو پیغام ملیا نا تے کعب دی بیوی حضرت کعب دیاں ٹائی نکلیا تے رون لگ پہ چیخاں نکل گئیاں کی بن گیا اللہ میرے نال بن کی گیا میرا کی بن گیا میرے ویر حضرت کعب روئی جاندے نے ایک دن لگیا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن حضرت کعب کہندے نے جدو کو 5-4 دن لگے بیوی بھی نہ بولے تے میں بیوی نو کہا جدو تم میرے گھر رہنا تے میرے نال گل نہیں کرنی تے پھر تو پیکیا تے چلی جا میری بیگم نے کپڑے شپڑے کنجے جو چیز پیکیاں تے چلی گئی حضرت کعب کہہ دینے میں اکلا اندر جا کے لیٹیاں میں نو نیند نہ آوے میں باہر سین اندر آ گیا تے میں نو اتھے آرام نہ آوے میں گھر دی چھت تے چڑھ گیا میں نو اتھے بھی چین نہ آوے تے ایک گل نو بیگم گئی نو 50 دن تو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے 51-52 دن ہو گئے اس مسئلے بنے نو حضرت کعب بن مالک کہہ دینے پھر ہویا کی میں گھر دی چھت تو تھلے اتریا تے میں مسلح ڈالیا تے میں اللہ دا ترلا پان لگ میں اکھے اللہ جو مردی کرنا تو چھوٹنا ہے نہ تیرا در چھوٹدا ہے نہ کملی والے دا لڑ چھوٹدا ہے اللہ نہ تینو چھڑ سکنا نہ نبی دا دامن چھڑ سکنا اللہ معافی دے دے جڑیا غلطی ہو گیا کہندے نہ جے انی گل پیا کرنا دروازہ کھڑکیا اے دروازہ کھڑکیا تے میں دوڑ کے باہر آیا میں نو کہن لگیا اے کعب مبارکہ ہوون کعب مبارکہ ہوون میں کیا مبارک کیڑی گل دی اے کہن لگیا اللہ دی طرفوں جلدی دس ہے اے کعب تیری شان دے اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے توجہ کرنا توجہ اللہ تیرے بارے قرآن آ گیا حضرت کعب کہندے نے جدو انہیں میں نے مبارک دا لفظ کیا میں مسلح تو اٹھ دیا میرے کل کوئی شے اس ٹائم ہے ہی کوئی نہیں میں آدھی قمیض لا کے تینو توفہ جدی تھی میں کہا ہی لے جا تو اسے خوشی دے اندر حضرت کعب نے قمیض اتار کے دے دی تھی کہندے میں ہوئے دوڑیا نبی پاک دے کول آیا تے اللہ دا قرآن آیا فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اللہ فرماتے نے سونے تیرے یاراں دی معافی رب نے قبول کر لئی حضرت کعب کہندے نے پھر وقت ہوا ہے جدو میں بڑھڑا ہو گیا تے اکھاں تو بینائی چلی گئی نبی نہ ہو گیا تے جدو میں نبی نہ ہو گیا نا تے کوئی بندہ قرآن پڑھ دا 11واں پارا جدو اس آیت سے آندہ سی نا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا تے میری آنکھیاں ڈول پیندی ازی میں نبی نہ بڑھڑا رو پیندہ سی میں کہندہ سی او
نبی دیا یارو قرآن پڑھ دیا دے جدو اس آیت تے قاری آ جاندہ میں انہوں روک کے کہندہ آیت اللہ نے میرے بارے نازل کیتی ہے۔ حضرت کا فرمان دے نے جتنا میں نو سچ بولن نے فائدہ دیتا ہے جھوٹ نہیں دیتا۔ میرے عزیز بھائیو اے ہے ایمان، اے جے ایمان دا معیار جڑا میرے پیغمبر دے یاراں دے ایمان دا معیار ہے، انج دا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہو تو ویسا ہو۔ ایویں کھوکھلے پیار نال کوئی فائدہ نہیں، ایویں کھوکھلیاں محبتاں چ کچھ نہیں جے رکھیا، پیار ہوئے تے سچا ہوئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ نبینا صحابی کسے پوچھے سونے نو کیویں لبنا ہے، فرمایا میں نو گلیاں چ کشبوئیں ہی دس دیندیاں نے کہ نبی اتھوں گزر کے گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہنے لگے جڑے مکے دے بڑے بڑے کفار سننا نبی پاک تبلیغ ایک دن کرن دے اے چودھری سنا کر محمد سانو وکھریاں تبلیغ کیتا کر الگ سمجھایا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الگ سمجھان دا ٹائم بن گیا بھی چلو کدے سدھے ہو ہی جان تے عبداللہ بن ام مکتوم ایک دن آ گئے۔ ایک دن عبداللہ بن ام مکتوم آ کے کہندے نے سونے نبی پاک نے نا ہلکا جا اپنی پیشانی مبارک تے تیوڑی پاک نا چہرہ انج کیتا۔ مقصد کی سی بھی اے اگے نہیں مڑن ڈے چلو تو میں نو پھر مل لیندہ تے جدو نبی پاک نے چہرہ انج کیتا اللہ فرماندے نے جبریل جی جی رب جلیل ساریاں گلہ ایک پاسے ساریاں باتاں ایک پاسے اینا بدبختہ نے مڑنا کوئی نہیں ہی اتو سونے نے وچو کوڑے نے آبس وتولہ انجا العاما وما يدريك لعله يزكى اینا دا کوڑی مول بھی نہیں جنہ دے سونیا کول بیٹھائیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے دا بڑا مولی میرے ہاں کیونکہ اندے وچ ایمان ہے۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ رمضان دیاں بابرکت کڑیاں تے کثرت دے نال درود پاک پڑھیا کرو، خاص طور سورہ کہف دی تلاوت جمعے والے دن جنہ ہو سکے درود پڑھو۔ اور جمعے والے دن نا ایک ایسی کڑی ہے روایات دے اندر جمعے دے دوران بھی ہے نماز اثر تو تک بھی اثر تو بعد بھی مغرب تک جن دے اندر اللہ دعا قبول کر دے تے اپنے آقا اپنے پیاریاں دے آکھے سونا مہینہ رمضان دا بڑھ چڑھ کے دعاواں کرو۔ اللہ پاک میں نو تو ہنو زندہ رکھے ایمان تے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ اشتہار دوسری موضوع پڑھ لے اللہ سخی کو دولت کیوں دیتا ہے وباللہ التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔